आयज प्रेसाक आमी मुद्दाम करून आपयल्या की मांद्रे मतदारसंघान जे सरपंचाचेर मांद्रे एक्स सरपंचाचेर जो हल्लो जालो आनी महेशाक दिसाचे हितून म्हणजे इन द ब्रॉड डे लायट तेका अटॅक केलो 5 जाणांनी. त्याच्या उपरांत पुलिसांनी आमकां सांगले 24 वरां भितर आमी तांकां धरतले म्हणून. आनी खऱ्यांनीच हांव कॉंग्रॅच्युलेट करूंक सोदता SP नॉर्थ अक्षत कौशल आनी तेजे आख्खे टिमीक की तेणी सांगल्या हितून 24 वरां भितर तेंच्यांनी सोदून काडले. अशें आमकां आयज दिसून येता की पुलिसांक जर कोणाक सोदपाक जाय जाल्यार ते 12 वरां 24 वरां भितर सोदून काडटा. हे आयज आमकां ओपनली कळोन येता. तेंचे मोबायलाचे सर्विलन्स, तेंचे CCTV फुटेज, म्हणजे खंयसून ती गाडी येयली, कशी येयली, खंयसून स्टार्ट जाल्ली, म्हणजे रायट फ्रॉम बिगिनींग खंयच्या डायरेक्शनान येयल्या, खंय रावल्या गाडी, खंय गेल्या गाडी, खंय स्टेशन आहली, सगळे CCTV तेंच्यांनी चॅक केले. जे तेंचे काम वर्किंग जे इतले बरें आहा, जो तर तेंकां जाय खंयची केस क्रॅकडावन करपाक जाय जाल्यार ही आमची मांद्र्याचें एग्जाम्पल दिवपाक जाता. आनी हांव खऱ्यांनीच शाबासकी दिता SP नॉर्थ आनी तेजे टिमीक. आनी तितून जो विक्टीम जालो PI तेका खंय खबर आहली तेका मारपाचो. थिंगासरले PI रिजर्व लायनीर येलो. इन्सिडंट जालो म्हणून म्हणजे बोबाव व्हडलो जालो. बोबाव जाले काय PI रिजर्व लायनीर व्हरता. आमी कलंगुटानूय पळयला तेजेरूय न्याय जावचो अशें म्हाका दिसता. आनी वॉट वॉज द रिजन बिहायंड द अटॅक, कित्याक भुरगे वेगवेगळे जाग्याचे आहा. आमी पळयला की कोण आमचो पिलेंचोय आहा, कोण आनी खंयचो चिंबेल, खूब वाटेन आहा. म्हणजे वेगवेगळे हितूंतले शहरां ते सायडीनूय आहा दिसता. एकटो 5 जाण वेगवेगळे गांवचे आहा. ही म्हाका दिसता की कोणें फायल ही तयार करून दिल्ली हेका मार. सो गोंयचो लोक रावता पुलिसा कडसून एकूच की हे वॉट वॉज द मोटीव बिहायंड द अटॅक. तेजे आनी तेणें बायलेन तेजे 10 वर्सां काम केल्लें आहा सरपंच. 20 वर्सां पंचायतीन आसलेलो मनशाक असो डे लायट धरून मारप आनी तितून म्हाजें नांव घेवप, हें म्हाका दिसता खंय तरी इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आहा. आनी SP नॉर्थ इज इन द रायट डायरेक्शन of this investigation, and we are waiting that the people of Mandre constituency, Mandre village should know what is the motive behind the attack. कित्याक लागून अटॅक केलो. See, it is a वेगवेगळे गांवचे लोकांचो तेजे सगळे 5 जाणां कडेन कितें दुश्मनी आसची ना. सो 5 जाण भुरगे एकठांय जाल्या. सो कोणे तरी तांकां एकठांय केल्या आनी तांकां गाडयेन घालून धाडल्या आनी ताका मारपाक लागले. सो हे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आहा. SP नॉर्थ इज इन द रायट डायरेक्शन ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. कित्याक तेंच्यांनी 24 वरां भितर तांकां सोदून काडले. गोंया भायर गेल्ली गाडी तांकां सोदून काडले. म्हणजे हे गोंया भायर बसून पोवताले तांकां सोदून काडप हे इजी गजाल न्हू ही. म्हणजे आख्खो तेजो मॅन पावर, तेंचे सर्विलन्स, तेंचे विजिलन्स म्हणटा पळय ते सगळे टोटल लायले तेणें जॉबार आनी तेका 24 वरां भितर सोदून काडलो. हें आमकां आश्वासन दिल्लें तेणें. जेन्ना हो इन्सिडंट जालो हांवें जेन्ना ताका फोन केलो म्हाका सांगलें तेणें विदीन 24 hours आय वील क्रॅक डावन दीस केस सर, यू डोंट वरी. I will see entire CCTV footage of entire Mandre on the main roads, on the highway, wherever we get the CCTV, from where the vehicle is coming and how it is entered Mandre and where they stood and how they planned and everything. We will come to the this. दुसरे वाटेन अशें म्हणटाले की मायकल लोबोन पॉलिटिकल मायलेज घेवपाक खंय तरी तेचो बी हात आसूं अशें उलयताले. ती आमी तल्ली असली नाकाल्ली कामां आमी करिना. आमी सरळ आसता. आमकां जर कितें सांगपाचें आहा आमी वचून स्ट्रेट सांगलें. मांद्रेच्या लोकांची बरी कामां जावची म्हणून आमी
चिंता व्यक्त केली की हो बरी कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकूय थिंगासर सारको रावला की बरें डेव्हलपमेंट जावचें तांकां तेंच्या भुरग्यांक जॉब मेळचे गव्हर्मेंट जॉब मेळचे प्रायव्हेट जॉबान तांकां बरें यश मेळचें एड्युकेशनल फ्रंटान तांकां मदत जावची हे सगळे भशेचे म्हणून आमी तांकां चिंता व्यक्त केली तशें कांय ना कोणें करूंक जाता असो सो हे जे इन्सिडंट आहा आय कॅनॉट टेक एनीबडीज नेम कोणाचें नांव आमी घेवंक जायना अंटील एंड अनलेस पुलीस टेल्स अस की ही इन्व्हेस्टिगेशन ह्या मनशाचें नांव येयलां प्रूव्ह करपाचें काम मागीर पुलिसांचें इन द कोर्ट ऑफ लॉ बट स्टील वी डोंट गेट लायक हू इज बिहायंड दीस अटॅक आतां तेन्ना हो सगळो इन्सिडंट जो जालो तितून म्हाजें नांव जेन्ना घेतलें तितून लोकांक खुबसो दुबाव जालो तो वेगवेगळे भशेन सो तेका लेट द इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट आय एम मॉनिटरींग इट कालूय 2 फावटी फोन केला आयज सकाळीं फोन केला हांवें म्हणजे अर्ली मॉर्निंग आय कॉल्ड द एसपी टू कॉंग्रॅच्युलेट हिम that you have done a great job by doing this investigation and finding out all the culprits and to see that all these culprits are booked, arrested and investigated properly that who is behind the attack. So महेश बाब आमचो फ्रेंड हा आमकांय कळपाक जाय म्हाज्या नांवान जर तर ताका कोण मारता जाल्यार कित्याक मारता तेजे फाटल्यान मोटीव कितें आहा आनी मांद्रेचे जितके लोकल लोक आहा आमचे स्थानिक लोक आहा आमचे थिंगासर कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक आहा तांकांय कळपाक जाय की बाबा तेंच्या एक सरपंचाक आनी प्रेझेंट पंचायत मेंबराक कित्याक मारलो तेजेर 5 जाण मास्क घालून तेजेर हल्लो कित्याक केलो तांकांय कळपाक जाय सो एवरीबडी इज वेटिंग वी जस्ट कॅनॉट कीप ऑन गॅसिंग की हेणी केलां आसतलें तेणी केलां आसतलें तेणी केलां आसतलें हे गॅसिंग म्हाका दिसता आमी रावंक जायना वी हॅव टू सी दॅट इट गोज टू लॉजिकल एंड महेशाजी आमचो फ्रेंड तो खूब आदलो फ्रेंड तेजी भेट घेवपाची काल हांवें ताका फोनार ताका विचारलं कसो आहा कितें आहा सगळें आहा कित्याक टुडे इट इज मोर इम्पॉर्टंट दॅट वी गीव हीम द रिक्वायर्ड सपोर्ट आनी आमी ताका आश्वासन दिवपाची गरज आहा की आमी तेजे वांगडा आहा म्हणून हे तेजे इन इज डिफिकल्ट टायम वी आर वीथ हीम no matter what is the this thing but we have to stand by आरोलकरांचें नांव करपाक थिंगा बरो आमदार जावचो थिंगासर बरें लोकांक सेवा जावची लोकांचें काम जावचें लोकांक आमदार सारको थिंगासरूच सकाळीं गेलो घरा लागीं मेळचो दनपाराय मेळचो रातचोय मेळचो म्हणजे केन्नाय आमदाराची गरज पडली जाल्यार आमदार थिंगाच आसचो आनी लोकांक मेळचें लोकांची कामां जावची लोकांचें जें डेव्हलपमेंट काम आहा अंडरग्राउंड केबलिंग आसूं इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन आसूं वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसूं तांकां सुविधा आसूं सगळी गव्हर्मेंट स्किम्स आसूं तांकां डोर स्टेपाचेर मेळची ह्यो सगळ्यो ज्यो फॅसिलिटी आहा वेदर इट इज एम्ब्युलन्स फॅसिलिटी वेदर इट इज हर्स वॅन वेदर इट इज गार्बेज ट्रक वेदर इट इज क्लेनलीनेस ऑल दीज फॅसिलिटीज शूड बी गिवन टू दोज पीपल अँड दे डिजर्व इट they have the right on that facility because they are the citizens of this state